Hi guys! So naglalaro nga po pala ako guys ng Guess the Word. Sorry kung marami akong guess dyan ha. Sorry na sorry. Nalolot ako. Nag-give up. So play again. Accept natin or decline. Accept na. Random. Yan. Ang word natin dyan is So wala naman kayo ata doon guys na nakita natin yan na. Okay, so ang tagal niyang magpili, waiting for Charlie 293 French. Add nyo nga po pala siya guys, Charlie pala, Charlie. So it's Charlie 293's turn. So add nyo siya ha. Okay.